Iris, yan na Yan si na si Kuya. Kuya. Kuya, shout Kuya. You shout Kuya. Kuya! 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 Woo! Ayun! Kuya! Pusta! Video pa natin yung paglabas niya. Juris 7. Wait lang. May nakakatakot to. Ano? Ano? Galing ah. Worth it yung isang oras. Worth it. Worth it? Ha? Papanood mo lang dati nung bata ka yan. Nasakyan mo lang. Ha? Papanood mo lang dati nung bata ka. O tara na. Gamit.